रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो मुसलमान हैं वो रोज़ा रख के अल्लाह की इबादत करते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस भी चल रहा है जिसके चलते जो देश है उसमें पूरी तरह से लॉकडाउन है। वहीं रमज़ान में लॉकडाउन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ काज़ी शहर मौलाना अबुल इरफान फ़रंगी महली साहब मौजूद हैं। हम उनसे ही बात करते हैं। मौलाना साहब, किस तरह से जो परेशानी है रमज़ान के दौरान लॉकडाउन की वजह से आ रही है, किस तरह से आप देखते हैं उसको और क्या कुछ परेशानियां सामने आ रही हैं? रमज़ान से पहले ही मस्जिदों में समझिए कि ताला लगा हुआ है। खाली 2-4 आदमी जो उसमें रहते हैं वही नमाज़ें पढ़ रहे हैं। जितने लोग हैं फ़र्ज़ नमाज़ें अपने घरों पे पढ़ रहे हैं और अब तरावी पर भी अपने ही घरों पे पढ़ेंगे। बराबर उनको बताया भी जा रहा है, वो ख़ुद भी अमल कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि रमज़ान में भी वही तरकीब है कि लोग कहीं मजमा नहीं लगाएंगे, कहीं इकट्ठा नहीं होंगे। अगर इफ्तारी करना है तो वो भी अपने घर पर करेंगे, उनको नमाज़ पढ़ना है वो भी अपने घर पे पढ़ेंगे। बहरहाल पूरी एहतियात करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को भी तो पूरी तैयारी करना चाहिए। जगह जगह पर हज़ारों आदमी फंसा पड़ा हुआ है, मजदूर फंसा हुआ है, लोग फंसे पड़े हैं कि न उनको कहीं आने का ठिकाना है, न उनके कोई जाने का इंतज़ाम है, न उनके खाने का इंतज़ाम है। वो सड़ी हुई चीज़ें और सड़े हुए केले खा रहे हैं। ये तो रमज़ान का महीना, उन लोगों के लिए हुकूमत क्या कर रही है? और अब देखा जा रहा है लगातार कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला है वो लगातार सरकार भी अपील करी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि लगातार जो लोग हैं वो सड़कों के ऊपर उसी तरह से निकल रहे हैं, क्योंकि अभी रमज़ान का भी महीना शुरू हो गया। तो ऐसे में कल भी देखा गया था कि बड़ी संख्या में लोग रोडों के ऊपर निकल आए थे और सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से उन्हीं ने नज़रअंदाज किया था। तो उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? भाई देखिए, खाली सोशल डिस्टेंसिंग से मरीज़ का इलाज नहीं हो रहा है। आप ये बताइए, लोगों को दवाएं मिल रही हैं, आप ये बताइए लोगों को एहतियात का सामान मिल रहा है। अरे जब डॉक्टरों को नहीं मिल रहा है, अस्पतालों में नहीं मिल रहा है, तो जो जनता है जब उनको सामान नहीं मिलेगा तो उनको तो परेशानियां पैदा होंगी। वैसे भी ये बहुत बुरी बात है। लोगों को पूरी एहतियात से काम लेना चाहिए और अपने अपनी सेहत के साथ दूसरे लोगों की भी सेहत का उनको काम करके कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो। लेकिन सवाल ये कि गवर्नमेंट के इंतजाम क्या है जिसकी वजह से परेशानियां पैदा हो रही हैं। बहुत साहब, एक और सवाल है कि कोरोना वायरस जो कि सबको पता है कि चाइना के वुहान से शहर से फैला है, लेकिन भारत के अंदर आने के बाद कहीं ना कहीं उसको हिंदू मुस्लिम का जो रंग देने के पूरी तरह से कोशिश करी जा रही है। उसके लिए आप किस तरह से उस चीज़ को देखते हैं? भाई देखिए, जो हुकूमत चल रही है, कोरोना वायरस का तो मामला अभी चल रहा है, लेकिन इससे पहले गवर्नमेंट अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, उसमें जो लूट मार हो रही है, डकैती हो रही है, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए सिर्फ हिंदू मुसलमानी का एक मुद्दा रह गया है। और जब ये पहले था, और अब जाहिर है कि जब ये लापरवाहियों में इंतहाई बद इंतज़ामी हो रही है तो उनको इससे अच्छा मुसलमान का मुद्दा क्या मिल गया? कहीं जमात को खड़ा कर दो, कहीं इसको खड़ा कर दो, कहीं उसको खड़ा कर दो। लेकिन अपनी जो कोताहियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, उसको छुपाने के लिए ये सब हरकतें हो रही हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि एक ताकत और भी है जो सबको देख रही है। एक बात जो लगातार मीडिया के एक बड़े तबके ने भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा उठाया कि जो वैष्णो देवी में मंदिर में जो लोग फंसे थे उनको बताया गया वो फंसे हुए हैं। वहीं अगर जमात की बात करें तो जमात के लोग छुपे हुए थे। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि ये भेदभाव हो रहा है? भैया मेरे कहने से क्या होता है के अंदर नफरत के भाव पैदा करे। यहाँ न मंदिर का कोई सवाल है, न मस्जिद का कोई सवाल है, न जमात का सवाल है। यहाँ इंसानियत का सवाल है और ये इंसानियत में है कि जिससे मुल्क में आग लगे, और जब आग लगेगी तो उनका टीआरपी बढ़ेगा, और जब टीआरपी बढ़ेगा तो हुकूमत की नज़रों में वो बहुत कहते हैं पाकीज़ा बन जाएंगे, और हुकूमत से उनको फ़ायदा पहुंचेगा और इनको फ़ायदा, और बीच में मारी जाएगी जनता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गैर मुल्क हो। वो सब अजान के ऊपर भी कई जगह के ऊपर देखा गया है कि अजान के ऊपर भी ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, जबकि सरकार की जो गाइडलाइंस है उसमें किसी भी तरह से अजान के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई गई। लेकिन कई जगह के ऊपर फिर भी देखा जा रहा है कि अजान को लेकर लगातार विरोध हो रहा है और अजान मस्जिदों में नहीं देने जा रही है। आप इसको किस तरह से देखते हैं और आप क्या कुछ इसके लिए आप एक मैसेज देना चाहेंगे? आप ये बताइए कि अजान से कोरोना वायरस क्या अजान होने से क्या कोरोना वायरस के ऊपर कोई असर पड़ेगा?
کیا تھالی بجانے سے کوئی اثر نہیں پڑتا؟ کیا پٹاخے چھڑانے سے کوئی اثر نہیں پڑتا؟ یا پوری بھیڑ جو ہے وہ سڑکوں پر اکٹھا کرنے سے؟ ارے بھائی اذان ہو رہی ہے، یہ جہاں تک کہ اذان جائے گی وہاں پر اللہ کی رحمت آئے گی، اور جہاں پر اللہ کی رحمت آئے گی وہاں سے بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ صرف وہی RSS کا ایجنڈا ہے کہ اب جماعت پیچھے پڑ گئی ہے تو اب اذان لاؤ، اور اذان کے پیچھے اگر مسلمان سڑکوں پہ آئے گا تو پھر ان کو مارو کاٹو، پھر اپنا الو سیدھا کرو اور ڈکیتی تم ڈالتے رہو۔ یہ رمضان میں پہلی بار کہیں نہ کہیں ایسا ہو رہا ہوگا آپ کے حساب سے؟ کیا اس سے پہلے بھی کبھی ہو چکا ہے کہ اس طرح سے پوری طرح سے پابندی ہو، لاک ڈاؤن ہو؟ اور کیونکہ کرونا وائرس سے، کیا اس سے پہلے بھی کوئی ایسی وبا آئی تھی جس کی وجہ سے رمضان پوری دنیا میں اس طرح سے لاک ڈاؤن کیا گیا تھا اور لوگ اپنے گھروں کے اندر قید تھے اور رمضان اسی طرح سے منایا جا رہا تھا؟ دیکھیے یہ وبا کہاں سے پھیلتی ہے؟ جب دنیا میں بلاತ್ಕಾರ بڑھ جائے گا، جب دنیا میں قتل عام بڑھ جائے گا، جب دنیا میں لوٹ مار بڑھ جائے گی، جب حکومت میں غلط قسم کے ناکارہ لوگ بیٹھ جائیں گے، جب اللہ کے بندوں کو انصاف نہیں ملے گا، تو پھر اللہ کا انصاف جو ہے وہ کبھی مچھر بن کے آتا ہے، کبھی کھٹمل بن کر کے آتا ہے، کبھی ابابیل بن کے آتا ہے، کبھی کرونا وائرس بن کے آتا ہے، کبھی ہیضہ بن کے آتا ہے، کبھی پلیگ بن کر کے آتا ہے۔ اور یہ آج کی پہلی بات نہیں، اس سے پہلے بے شمار علاقوں میں ایسا ہوتا آیا ہے۔ اسلامی ملکوں میں بھی وبا پھیلی ہے، پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں وبا پھیلی ہے، لیکن جہاں پر اسلامی ملک تھے اس میں کبھی نماز کے اوپر پابندی نہیں لگی، اس پر کبھی مسجدوں میں تالے نہیں لگائے گئے، وبا پھیلتی رہی، لوگ جیتے بھی رہے، لوگ مرتے بھی رہے، مسجدوں میں عبادت بھی ہوتی رہی، لوگ جنازہ لے لے کے جاتے رہے اور کبھی اللہ سے دور نہیں ہوئے۔ اس وبا میں تو اللہ کے قریب آتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جس میں ساری دنیا جو ہے بجائے اللہ سے قریب ہونے کے لیے اللہ کی نافرمانیوں میں اضافہ کر رہی ہے، اللہ کو یاد نہیں کر رہی ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے، مسجدوں میں تالا لگا رہی ہے اور اذانوں پر پابندی لگا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کے عذاب الہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ سرکار سے کیا کچھ آپ ایسا اپیل کرنا چاہیں گے یا کیا ان کو ایسا سجھاؤ دینا چاہیں گے کہ اس لاک ڈاؤن میں کسی بھی طرح کی جو پریشانی ہے اس کو روک تھام کری جا سکے اور لوگ آسانی کے ساتھ اس لاک ڈاؤن کا پالن کر پائیں؟ بھائی اپنے اپنے طور پہ ہر جگہ لوگ احتیاط کر رہے ہیں، یو پی میں بھی انتظام ہو رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ حکومت جو ہے پوری ذمہ داری نہیں نبھا پا رہی ہے، اور جب حکومت کے پاس طریقہ ہی نہیں ہے، سادھن ہی نہیں ہے، تو علاج کیا کرے گی وہ؟ ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن کی جب دوائیں نہیں مل رہی ہیں، ان کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، تو ہم کیا کہہ دیں کہ ان سے کیا کرو گے؟ بہرحال یہ تو ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ سمجھ بھی رہے ہیں، اور ان کے علاوہ عوام کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی برابر لگے ہوئے ہیں، غریبوں کی محتاجوں کو کھانا بھی پہنچا رہے ہیں، غلہ بھی پہنچا رہے ہیں، جس سے جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں سبھی لوگوں کو سترک ہو جانا چاہیے، اور جو آدمی کوئی بھلائی کا کام کر سکتا ہے اس کو بھلائی کا کام کرنا چاہیے، لیکن اللہ کی بارگاہ سے دور ہو کر کے، مسجدوں کو ویران کر کے کبھی کوئی ملک آباد نہیں رہ سکتا، اذانوں کو بند کرا کر کے کبھی اس ملک میں روشنی کی شمع نہیں جل سکتی ہے۔ ایک آخری میسج ان لوگوں کے لیے جو لگاتار سڑکوں پہ نکل رہے ہیں اور لگاتار ایسا بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کئی جگہ لاک ڈاؤن کے باوجود لوگ مسجدوں میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جس کے اوپر کارروائی بھی کری جا رہی ہے پرشاسن کے دوارا، ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ ابھی الوداع کی نماز آئے گی اور اس کے بعد عید بھی آئے گی، تو کیونکہ کورونا وائرس ابھی اتنی جلدی نہیں ختم ہونے والا ہے، ایسے دور میں آپ ان سے کیا اپیل کریں گے کہ وہ عید میں، کیونکہ گلے بھی لوگ ملتے ہیں، تو ان سے کیا سوشل ڈسٹینسنگ کس طرح سے وہ عید منائیں اور ساتھ ہی جو پورا رمضان اس کو کس طرح سے گزاریں، ان کے لیے کیا کچھ میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے میں تو کہتا ہوں کہ خالی مسلمانوں ہی میں نہیں، غیر مسلموں میں جو دلت ہیں، جو بیچارے اپنے گھروں سے دور ہیں، جن کا نہ گھر ہے، نہ جن کی کوئی سڑک ہے، نہ ان کا کوئی مکان ہے، نہ ان کے کھانے کے ٹھکانہ ہے، پورے ملک میں کتنے آدمی ادھر ادھر پھنسے ہوئے جن کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ تو اب لے دے کے ہر بات کی تان جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹتی ہے، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہی خالی مصیبت میں ہے۔ ارے جب سے کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہے، کتنے مسلمان ہیں جو اپنی مسجدوں کو نہیں جا رہے ہیں، اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں، لیکن جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کو پوری بات نہیں معلوم ہے، جو مجبوریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو مزدوریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر گھر پہ سڑک پہ نہیں نکلیں گے تو کہاں مرنے کے لیے جائیں گے؟ تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے، سرکار کی طرف سے جو اپیل کری جا رہی ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے؟
सरकार की तरफ से कमी यही है कि ये फैलाने से पहले जो लोग थे उनका इंतज़ाम करना चाहिए था, जो इधर उधर फंसे हुए थे कोशिश ये करना चाहिए था कि वो अपने अपने मकामात पे पहुंच जाएं। एकदम से आप कोई फैसला करते हैं और जो एकदम से बगैर किसी सलाह मशवरे के जो काम किया जाता है उसमें हमेशा परेशानियां पैदा होती हैं, इसीलिए ये परेशानियां पैदा हो रही। अब जब फ़र्ज़ की नमाज आदमी नहीं पढ़ रहा है, तरावी आदमी नहीं पढ़ रहा, तो अलविदा पढ़ने के लिए कहाँ चला जाएगा मरने के लिए, और ईद की नमाज कहाँ जाके पढ़ेगा वो। अरे सबसे मुकद्दम फ़र्ज़ नमाज है, रोज़े की इबादतें हैं, जब वो नहीं रही अल्लाह चाहेगा तो ईद की नमाज अगर मौका होगा तो पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो कोई ज़रूरी थोड़ी है। सबसे मुकद्दम तो है मुल्क में अमन व अमान कायम करना है, अपनी जान को बचाना है। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ से शहर काजी मौलाना अबुल इरफान मियाँ साहब, जिन्होंने लगातार लोगों से अपील भी करी है कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके लिए पालन करें, और साथ ही कहा है कि तमाम तरह के जितने भी आरोप लगाए जाते हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं रोकथाम की ज़रूरत है। साथ ही जो ईद की नमाज है, अगर ऐसा मौका आता है तो ईद की नमाज साथ में भी पढ़ी जाएगी। अरे कहाँ पढ़ी जाएगी भैया। कैमरा पर्सन आशीष के साथ लखनऊ से HN के लिए तबरेज़ का जिलबाश। खबरों में बने रहने के लिए RNI उर्दू के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ट्विटर को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।